me naravno prekinete u toku izlaganja sa pitanjima, primjedbama, komentarima. Kogod je pokušao da objasni astrološki fenomen putem nauke, verovatno se suočio sa time da je to na neki način naučno besmisleno. Jer znamo da mnogo jači uticaji na čoveka svojim poljem predstavlja možda neki frižider pored nas ili kompjuter, neko nebesko telo koje se nalazi ko zna kako udaljeno. Osim toga, način delovanja je takav da kada bi mi mogli da izazijemo efekte uređajem, svako mogu napraviti uređaj koji mogu da deluje na čoveka, da se ponaša tako i tako, proizvodeći određene elektromagnetna zračenja. Svako ko se bavi naukom dublje, on je mogu da primeti da, znači, naučna objašnjenja uopšte ne opravdavaju postojanje fenomena koji se zove astrološki fenomen. Međutim, svako ko se malo dublje bavi astrologijom, mogu je da primeti da astrološki fenomen ipak postoji, bez obzira što nema svoje racionalno objašnjenje. To jest, tako bar izgleda. Kogo se bavio astrologijom primetio je da postoje osobe koje imaju tipične osobine tih astroloških znakova. Pa se onda nameće pitanje koje je onda objašnjenje tog astrološkog fenomena. Da bismo nekako shvatili dublje smisao svega toga i tu vezu, da mi krenemo malo u jedno psihološko objašnjenje čovjekovog ponašanja. Ova šema sad će predstavljati čovjekovu prirodu i našu reakciju na ono što se dešava s njom. Ovaj uži krug predstavlja ono što mi jesmo. To što jesmo ne zavisi od okolnosti, ali u okolnostima nalazi povod za svoje izražavanje. Ovaj širi krug predstavlja sferu naših osjećanja i doživljaja. Osjećanja, osjećaja i tako da. Naravno, osjećanje zavise od okolnosti. Kad se desi nešto lepo, plus to deluje na nas i mi se osjećamo prijatno, plus pozitivno. Ako se desi nešto negativno, minus to izaziva negativno osjećanje. Ta osjećanja zavise od naše umne predstave o stvarnosti. Znači, ako se svedoci nekakvog saznanja, pravednosti, dobrote, dobitka, znači gledamo, imamo prijatno osjećanje. Kad su svedoci nekakvog dobitka, osjećamo tugu. Kad su svedoci nepravde, osjećamo gnev. Kad su svedoci opasnosti, onda osjećamo strah. Osjećanje zavise od doživljaja stvarnosti, od okolnosti. Mi se ne menjamo u zavisnosti od naših osjećanja. Mi ne možemo se promeniti ako se desi nešto. Mi smo uvek isti. Mi smo ono što jesmo. A u tim različitim okolnostima, različitim osjećanjima, naša priroda, ono što jesmo, samo nalazi povode za svoju manifestaciju, za svoje izražavanje. Znači, osjećanja mogu biti prijatna, neprijatna. Mogu biti prijatni i neprijatni naši osjećaj, naša čula, informacija koji dolazimo preko čula. Pa možemo da stavimo onda ovakvu jednu sferu, nek bude ovo recimo sfera osjećanja. Evo, na primjer, ovde ne bude sfera osjećaja, čula, a ovde ne bude sfera umne predstava nečega. Možemo tako da kažemo, jer to sve nama pruža povode da pokažemo ono što imamo sebi, ono što nas pokreće. I normalno da čovek u nekom svom zdravom, odraslom stanju, zrelo, treba da odgovara na potrebe života. Zato imamo određena adekvatna osjećanja, kada je nešto lepo, onda provocira našu zahvalnost, kada se dešava nešto što je opasno, onda to nas tera da se ponašamo svrhovito u toj situaciji, tako da bežimo, ili da hrabro savladamo to iskušenje. Kada su svedoci nekakve nepravde, onda imamo isto adekvatno osjećanja koje smeravi našu volju i naše motive, da bismo onda isto svrhovito reagovali na da bi to što ne valja. Kada imamo osjećanje druge, postoje neki problemi i onda imamo adekvatno osjećanja i imamo potrebu da odgovorimo, da rešimo te probleme koji postoje. Osjećanje zavisi od okolnosti, ona treba da bude adekvatna, znači i stvarnost. Ali sad šta je problem?
Primetili smo u praksi da se mi baš ne ponašamo mnogo svrhovito potrebama života. Juče smo govorili dosta o našem mentalitetu, navodili smo primjer našeg velikog ja. To je nešto što je ovako u odnosu na ostale narode Evrope baš rezervisano, možda zove deo Balkana. Naš čovek kada treba da uradi nešto, on pita svoje ja. Pitate čoveka kako je vreme napolju, on kaže ja nikada nisam volao da pada kiša, kao da je to vrlo važno što on voli ili ne voli. To subjektivno nadilazi objektivno. Apsolutno. Čovjek zna da treba opere sudove posle jela, ali on pita sebe da li mu se peru sudovi posle jela i pošto se ne peru, ne može da ga ubiješ, ne može da opere sudove. Došlo se do nekog naučnog saznanja i onda vi kažete nekome naučnici su otkrili to, on kaže ne znam, nisam čuo. Kao da on treba da čuje direktno da sazna iz samog izvora. Samo otkrije toga da bude sigurno da je to tako. Naš ja se vidi u svemu maltene ispraćaj jedne visoke ličnosti koja posle nekog godina boravka u našoj zemlji i stranog diplomata odlaze napolje i dolazi jedan naš profesor, svi mu čestitaju i onda taj profesor počne da govori i kaže ja, od kad znam za sebe, kad sam bio mali, ja sam pravio mostove pomirenja među ljudima. I kad sam odrastao, posle 20 minuta, meni jako drago što sam sve osobu koja isto tako pravi mostove. To naše ja izaziva sablazan negde drugde, to nas je to nekako deo okora. I šta se dešava? Mi onda ne odgovaramo na potrebe života, nego na potrebe svoga ja. I ako učimo nešto što lično odgovor potrebe života, mi to uradimo zato što stvarno odgovaramo na potrebe života, već da bi zadovoljili, recimo, svoj sujet i ego. Kao što smo još navodili primjer, ustupit ćemo baki mesto u autobusu, zato što da zadovolja našu sujetu, zato što da ne bismo ostali možda krivicu što nismo učinili to dobro delo, ili zato što nam je neprijatno zbog naših zemljičnih motiva, naših osjećanja, mi to činimo ili ne činimo, a ne zato što je to odgovor na potrebe te osobe. I kao što smo juče govorili, sve sam na kraju kretora u pozorištu. Kao što citirali smo juče do Svezana Markovića, učimo svi sve ko od bedje, nas to ne zanima. Nam je važno da se izvučemo nekog težeg posla, neke odgovornosti, radimo to i sujete, uglavnom, posle kada se zaposlimo, radimo posao koji ne volimo, nam je cilj samo neki novac ili ugled u društvu i tako dalje. Onda se sve u društvu pretvoreno veliko pozorište. To pozorište nosimo i svoj brak i tako dalje i tako dalje. Sad, znači vidim da to sve nešto iracionalno u čovjeku. Iracionalno do tebe da ćemo mi, da bi to našeg ja, zaboraviti na potrebe života i čak ugroziti potrebe našeg života, potrebe naših egzistencije. Čovjek koji je sebičan, znači koji robuje svojim osjećanjima, on će radi svog emotivnog užitka da ugrozi svoju egzistenciju. Njemu je važnije da, ne znam, hrana koju jede bude ukusna nego da bude zdrava, znači jeftino što je nezdravo, i ako zna tim ugrožen egzistenciju, a istrano će da priča kako je ugrožen egzistenciji i kako zbog toga ima problema. I kako neko truje radijacijom i tako dalje, on se napija, alkoholom jede, ne znam, želčinsku mastu prvi količinu, uništava sve zdravlje i tako dalje. To se sve u primjer više stvar da osjeća u čulo nego osjećanje. Ali osjećanje, na primjer, moći, vrednosti, svesno sostave vrednosti. Čovjek je rob, osnovno čovjek da bi uobražene predstave o sebi, da žrtve možda svoj život, tako mu je povređen sujetni ego. On ne voli sebe, hoće da tera inat, da se bori i tako dalje. Ne za svoju egzistenciju, nego za svoj veliki ego. Znači, sve je fanatizam. Vidimo da čovjek je nešto iracionalno. I normalno svaki čovjek ima nešto što mu pomaže da bude čovjek, da naravno za sebe. Kada mi primetimo zdravim razumom, da imamo motive koji su besmisleni, taj razum nam raskrinkava te motive kao besmislene i onda stupa na sebe savest koja tim motivima koje razum raskrinkava kao besmislene daje moralnu vrednost i kaže to je zlo, to je greh. Odupri se tome svoje volje. I kad čovjek onda upotrebi svoju volju, posluša glas savesti i zdravog razuma, on postaje čovjek u onom najuzvišenijem smislu te reči. Onda on vlada sobom i svetimo po sebi. Ali ako mi svojim sobnim izborom ne želimo da poslušamo glas razuma, da nas smeta, odlučujemo da se odupremo ono što nam razum govori to besmisleno, jer ne želimo da ostavimo te principe, nama smeta zdrav razum i mi gubimo zdrav razum. Kao što juče iznali podatke, istraživanje je pokazalo da oni ljudi koji su na dobro činstvo pokrenuti sujetom, krivicom i sebičnim sentimentom najviše, kod njih razum je jako slabo funkcioniše. Kod njih najvažnije pitanje o prosuđivanju ispravnosti nečih mišljenja nije šta je rečeno, smislu toga što je rečeno, već koja je rekao koliko ljudi i glas svoga ja.
Dok oni ljudi koji su najmanje pokrenuti krivicom, sujetom i sentimentom, u njih je na prvom mestu razum. To znači da čovjek koji je pokrenut iracionalnim povredima svoje prirode, on se plaši da koristi razum, zato što bi razum rastekao njegove motive ponašanja kao besmislene. I dovodi ga u sukob sa ostalim saveznikom koji bi to osudio. Jednostavno čovjek da bi opravio sebe, on zloupotrebljava razum i gubi zdrav razum. On pokušava da predstavi svoju sebičnost, sujetu i razne druge patološke motive kao nešto što je dobro i da bi to uradio mora da žrtvuje zdrav razum. U tom pokušaju da čovjek žrtvuje zdrav razum, čovjek se oslanja na razne sisteme koji misle odlučuje mesto njega. On se plaši da misli svojom glavom i ima potrebu za nekim sistemom na koji se oslanja, na koji prebacuje svoju ličnu odgovornost. To su psihologi zove autoritarna ličnost, uglavnom na neki autoritet politički, ideološki, sve kakav, porodični, plemenski, koji će da misli umesto mene, jer ako ja mislim svojom glavom, to može zove vrlo nezgodan, neprijetan stres. I sada, u okviru tih mehanizama možemo prepoznati i ovaj mehanizam. Da čovjek upravo u astrologiji nalazi nekoga ko je odgovoran za njegovo ponašanje. Ako je on odgovoran, ja nisam i tim umirujem svoju savjest. I onda možemo prepoznati upravo u raznim astrološkim znacima upravo razne pokušaje čoveka, znači razne oblike iracionalnog ponašanja. Kako nastaviti iracionalno ponašanje? Ako ja u sebi imam neko unutrašnje nezadovoljstvo, možemo reći neko duhovno ili bilo kakvo poremećaj, ja onda nemam vremena i volje da odgovaram na realne potrebe života, jer postajem opterećen. Čovjek može da bude zahvalan za nešto što je lepo, za neki poklon, to je nešto što je zdravo. A ako ja odlučim da reagujem sebičnošću, hoće još neko detetu poklonite nešto lepo. To dete može biti jako zahvalno zbog toga, a može da kaže, ali ja hoću onaj tamo drugi veći auto što ima uvek. Može da ga pokvari ta ista stvar. Jer isti prijetan doživljaj može da pokrene pozitivne motive, zahvalnost, a može da pokrene negativne, nesebičnost, nezasnost. To zavisi od naše tenje. Znači, ono što jesmo, ne zavisi od okolnosti. Okolnostima samo dolazi do izražaja. Ne zavisi od naše tenje, naše volje. I onda što se dešava, ako mi u sebi imamo tu sebičnost, to nezadovoljstvo, ono može da se manifestuje na različite načine kod različitih ljudi, uglavnom u zavisnosti od njihovog genetskog porekla. I onda što se dešava? Ako pokušujemo da svest o svom unutrašnjem nezadovoljstvu koje izbija u sferu osjećanja ugušimo, znači ugušimo prijatnim osjećanjem, to možemo putem zloupotrebe bilo koji prijatnih osjećanja. Možemo da se okrenemo zloupotrebom muzike, možemo meditacijom, religijom, možemo telesnim zadovoljstvima, možemo uobraženom predstavljamo svoje veličini, nekim vrednostima. U zavisnosti toga na koji način to radimo, mi isto determinišemo naše motive. I onda tu imamo razne tipove ljudi. Osobe koje pokušavaju preko osjećanja da zaborave na svoj problem, da se opiju nečim, zaborave na svoju muku, umjesto promene karaktera pokušavaju da promene svoje osjećanja, one imaju osobine ovih znakova koji ću sada ovdje napisati. To su osobine raka, onda je to blizanac, i onda tu ide devica. Ako pokušavamo preko osjećaja da zaboravimo na svoju muku, onda imamo osobine škorpija. Ako pokušavamo preko uma zabludom o svojoj veličini, nekoj vrednosti, da ugušimo svest o svom problemu, to se zove sujeta, onda imamo osobine sledećih znakova. To je vaga,
Devica, Škorpija, osjećaj čula, a Suveta, Vaga, Ovan, Glav, Strelac, Riba. Te sklonosti koje postoje su nasledne i ove populacije su genetski bliske. Da se gledaju strukturalna bliskost njihovih neutralnih gena, kod genetičkih markera, na bilo kom kromozomu ili vi ćete vidjeti da su svi ti narodi jako bliski između sebe. Imaju zajedničke genetičke markere. Ali između njih postoje neki izvesne razlike u mehanizmu. Škorpija u stvari odgovara semičanima. Semičanima koji su jako zastupni na području Bliskog istoka i Sredozemlja. Kad odete tamo na to područje, vi primetite da su njima čula veoma veliko značaje. Ponovit ću, nas neće saditi, neki su još slušali juče te elemente. Znači, kad odete tamo, deli se kad pričaju, priču, glasno, da li su to Jermeni, u pitanju da li su to Grci, onda imate pitove se razgovaraju sa vama, dodiruju, jako potrebno tako izraze kontakt sa vama, onda imaju jako potrebu za zadovoljstvima kao što su uživanje u hrani, jaki ukusi, ljuto, slatko, tulumove, baklave. Jako im je važna seksualnost, sklonost ka više ženstvu, pa onda imate sklonost ka duvanu, eteričnim uljima, tako da se im doživljaju idu preko čula, veoma su im važni. Narodi koji odgovaraju, koji su robovi, da kažem, svojih osjećanja, koji na taj način pokušaju da uguše svest o problemu, rak odgovara populaciji Mongola. Znamo budizam, Rusi su patetični, uglavnom veoma zbog njih. Kažem Mongole, mislim na Mongole abalskog porekla sa Tibeta, s tog područja, zato što su oni Mongoli tamo na istoku sasvim drugog genetskog porekla, vrlo udalji, mi zovemo Mongolima, ali imate nekoliko populacije koji spadaju žutu rasu, a koji su antropološki spolje samo slični, znači genetski veoma udaljeni između sebe. Onda imamo njihovu bratsku populaciju Ugrofince, imaju osobine Device. Imamo Ugrofince Mađare, ali imamo Ugrofince koji su starosedeoci centralne Evrope i zemno-ledenog doba. Zovu se u nauci Alpidi i Baltidi. A Baltidi su na području baltičkih zemalja, Finske, a dok su Alpidi na području centralne Evrope. Tamo gde je bila neka ledena kapa zemno-ledenog doba. Znači Alpi, Savojci, Bavarci, Švabe, Austrijanci, Slovenci, Hrvatsko Zagorje, Lani, starosedeoci. Oni ne izgledaju baš toliko samo plavi, nego imate te dežmekaste tipove što liče na Benny Hilla, gdje mi imate žute žute rase. Oni su im izraženo tu sebičnost, škrtost. I imamo blizanca, to je nordijski rasni tip koji je njima prilično blizak, samo što ima tešku funkciju zdravog jasno malo bolje razvijenu od njih. Međutim, kad kažem blizanac, svako ko se bavi horoskopom primetit će da ne postoji u stvari osobine nordida nigde u horoskopu, zato što je astrološka nauka se primila na Bliskom istoku, gde tip blizanca, odnosno nordida, je bio manjinski izmešan sa mediterancima zapadom, sa osobinama vage. Tako da on u horoskopu ne postoji. U vreme formiranja horoskopa nordijski čisti tip rasni je samo bio vladajuća struktura u Grčkoj, u Maloj Aziji, Hititi, znači i Jonjeni, znači ti Grci su imali samo vladajuću strukturu koja je njima vladala nordijsko poreklo, tako da njihov karakter odmah bi izmešan sa elementima vage, to je zapadnih mediteranaca, koji su dominanti, tako da hoćete da ide nordida, treba da oduzmete od blizanca sve što liči na vagu. Svakom, znači, horoskopskom znaku odgovara određena realna populacija sa svim realnim iskušenjima postoje. Ovdje imamo, znači, to je populacija koja ima izraženu introvertnost i sebičnost. Ova populacija je ekstravertna, škorpija, semičenja. I onda imamo populaciju koja je tipična za naše područje ovde, Bosna i Hercegovina, Zapadna Srbija, u stvari ošto na Balkanu. Imamo, znači, vaga, ovan, glav, strelac i riba. Vaga odgovara zapadnim mediterancima, južna Italija, Crnogorsko primorje, Podgorica, Kosovo, istočna Srbija, južna Rumunija, populacija koja ima izraženu sujetu i istovremenu plašljivost u klaviču, kad poput rob toga što će drugi da misle o toj osobi, ne misle više nego robuju javnom mnjenju. Onda imamo populaciju ovna, dinarska populacija, koja je tu dosta dalmaci zastupljena,
zapadnoj Srbiji i Hercegovini također, ima buntovan karakter, ne podnosi autoritete, prilično meri tipična i za Gruzine, za Irak, gde god postoje antigeni koji prate tu populaciju. Imamo onda populaciju Lava, to je atlantsku mediteranciju koji je tipičan onaj Hercegovac što govori itavicom, visok, mržav, košak, ima jako želju za moć, za vlast. Imamo Strelca, koji je malo zastupljen kod nas, ima ga nešto u Dalmaciji i kod Albanaca. To je jedan tip koji liči na Schwarzeneggera. Ima jako veličnu kost i dužnu lobanju i on ne podnosi nikakvu uređenost. Genetika pokazuje da je on poreklom iz Afrike, ima sakarske grupe crnaca. Znači, zna se u nauci, svako može enciklopedije Britannice koji pronađe da danas ima živih kromanjonaca, koji su tipični za Galaru u Švedskoj, za područje naših ostrva u Dalmaciji i za područje dosta kod Albanaca, jugoistočne Srbije, Grdelica, Vlasovac i tako dalje. Ovdje imate prikazane slike tih, znači, tipičnih predstavnika svakog tog tipa. I ovdje imamo osobine ribe, koja isto one genetski vrat od njih, koja ima opet jednu malo interesantnu psihologiju, zatvorena, zato što je jako osetljiva, što se tiče sujete, i ovdje ima posebno odbrambene mehanizme u koje spada iskušenje, samosažaljenje. Čovjek koji je jadan, nije kriv jer je jadan. To je, znači, odbrambeni mehanizam te populacije. Svaka populacija ima određene motive koji su slabosti koje ne ovladaju, dok ne postane čovjek srevan, čovjek i sam vlada sobom. I svako njih ima svoj sistem kako nadomešću upotrebu zdravog razuma. Čovjek se plaši da misli svojom glavom, kao što smo primetili, jer bi onda shvatio da se ponaša iracionalno i ima potrebu da neko nešto misli umjesto njega. Pa onda svako od njih ima određene pokušaje. Alkoholizam, kod vida, meditacija, bilo šta kod raka. Devica ima potrebu za sistemom pravila ponašanja krivicom. Ona ima sistem pravila koji misli umjesto njega. Se plaši da misli, ima pravila kako treba i gotovo. Onda imate ova populacija škorpija isto po prirodi jako savesna, ali dolazi do jednog transformacije. Pitanje dobro i zla nije pitanje kakav sam, nego neke pravila isto ponaša. Slična je devica, samo što je ekstravertna. Ova populacija uopšte nema skoro izraženu savest, jer je sujetna i ne može da kaže izvini, oprosti, ja grešim. Ta populacija ima različite mehanizme. Kod vage, zapadni mediteranci, imate sklonost da gledaju šta će drugi da kažu, ovde se za većinom. Ovan ili dinarac pita svoje ja, šta se njemu učini, pita svoj ego, i u tome je jako sličan glavu i Strelcu. Riba se oslanja na svoje osjećanje i doživljaje, prema tome se mogu prosuđuje šta je pravo, šta je nije. Tako da, dobro, to radi u stvari i rad, koji se najviše oslanja isto na svoje osjećanje. Zato osobe koje imaju moguću genetiku su najsklonije manično depresivnoj psihozi, zato što osjećanje dobiju sve moguće funkcije, namešćuju funkciju razuma, savesti, pokretačka snaga i tako dalje. Znači, čovek kada se ponaša iracionalno ima problem sa motivacijom, to su prvo najvelika stvar, problem sa zdravim razumom, pa se odiše zdravog razuma, i treća stvar je ima problem sa znači, savešću, kako uguše svoju savest. Svako od njih ima svoju sklonost. Rak se oprija, on ne može da kaže ja da budem osjećan krivicu, ne može da prizna da je za nešto kriv nikako. Ne znam, sujetno zašto bi pokvario prijatno osjećanje, da živi užasan stres, jako je ranjiv. Nordijski tip to ugušuje, pošto je sličan njemu, obično putem alkoholizma, to suočavanje sa sobom. Devica se, znači, umiraju savest pozivanjem na formalnost, na disciplinu, to je gestapovski tip stvari. Slično radi škorpija, ali je ekstravertna. Vaga se, znači, rešava isto pozivu. Cijela populacija ugušuje u stvari predstavu da bi ona mogla biti nešto loše. U obraženom slikama stoji samo veličinu, ali ona je potisnuta krivica i nešto savestno manifestuje najčešće tako što napadaju i osuđuju druge onoliko koliko su sami odgovorni. Znači, oni će govoriti kako su neki tamo krivi, onoliko koliko su sami krivi. Jer čovjek ima potrebu da osuđuje druge ljude onoliko koliko sam ima nečistu savjest. Riba u tome kuka, jadikuje, dinarac reaguje gnevom, glava želi da uništi, razori i tako dalje. Svako ima svoje veoma destruktivne ratnički duh. To je sada slika.
I sad, naravno, ako mi tvrdimo da su te karakterne sklonosti posledica, znači, nasleđa, a nema veze sa zvezdama, da to možemo i da proverimo tako što ćemo primetiti, na primjer, da osobe koje imaju, na primjer, B krvnu grupu su najviše sklone da imaju osobine raka, kod nas osobine jarca, u stvari, pošto je kod nas često teško neko može da bude čist, jer je Mongola ipak ima oko 13% u populaciji, a dominantni su dinarci, tako da ima osobine jarca. Postoje 3 znaka koji stvari ne postoje. Da primjer, kad neko vam kaže da ima osobine bika, on stvari ima osobine 2 znaka, ima osobine device i glava, znači ima osobine glave ili hrvatskog Zagorja, Zagorca, Dežmekastog malog, pomešanog sa hercegovačkim visokim onim nasmešnih likovima, to je sad kombinacija. Tako isto jarac ima osobine ovoga, znači, obavezno Mongola, a sad, da li će imati pored ovoga osobine Vovna, Vala, to je ovo, znači, jarac, i još jedan znak je mešavina, to je, znači, Vodolija, on ima osobine device i blizanca Nordida i tog alpskog tipa. Znači, mi možemo čak da primetimo korelaciju da svaka osoba koja u sebi prepoznaje osobine, na primjer, raka, ne mora da bude rođena u tom znaku, patetična, voli životinje, ali mislim, to je slabost, to nije prava ljubav, životinja, jer ona to zbog sebe sa njima, ne zbog toga što odlužuje, to je stvarno. To se najbolje vidi u odnosu prema deci, te osobe se ponašaju bez stvarne ljubavi prema detetu, ali su robovi snažnih osjećanja koje prema njima osjećaju. Tako da možete primetiti korelacije da ove osobe najviše imaju nultu krvnu grupu, ovi imaju A, odnosno AB, B grupu ima, znači rak. Tako da vi ako krenete ispitujete jedni drugi primećete korelacije. Primećete isto tako da postoje korelacije u izgledu, kako je tekle za gore. Vi ćete dobiti još gomile tih slika slučaja ako bude došao, znači na CD-u će biti pun materijal na tu temu. Sada, realno, ako imam krvnu grupu, nisam ovde dobio tu krvnu grupu što sam rođen u određenom znaku, određenog datuma, časa, zato što su mi dali moji roditelji. Niko ne može da ima krvnu grupu koju nije dobio od svojih roditelja. Mislim, može da ima, neko može da ima roditelje koji imaju A, mislim, krvnu grupu, ova roditelj ima krvnu grupu, a on ima nultu. Ali ti roditelji u stvari imaju gene za nultu grupu oboje, A0, A0, znači ne bi mogo da dobije nultu. Ali niko, recimo, ne može da dobije A ili B krvnu grupu, ili A, B, ako roditelji imaju nultu grupu, to se vidi. Jer nulta grupa je oštećena, ona ništa ne ekspresuje na membrani crvenog zrca, tako da je nevidljiva, pa neko može da ima A, a da ima i nultu isto rad. U svakom slučaju, niko ne može dobiti osobine od roditelja, svako ima osobine koje dobije od roditelja, mi samo prenosimo osobine, njihovu genetiku, znači, paralelno. Tako da, pošto postoji korelacija sa našim predsima, očigledno je da izgled i karakterologija zavise od predaka, a ne od datuma rođenja, ostalom, za čeće se dešava 9 meseci ranije, znači nekakav izbor koji postoji će tada da se determiniše, a ne u trenutku rođenja. Tako da možemo primetiti, se bavimo astrologijom, da to ima veze sa našim nasleđem, a astrološki faktor u svemu tome je samo jedna vrsta izgovora. Koga zanima, možemo još obratiti pažnju kako izgleda koji tip fizički, možda ste primetili već korelacije, da tako zaista izgledaju ti znakovi, ako se pojavaju. Ja mislim da sam sad ovako uvodno održao ono što je potrebno, pa ste sad vi tu na delu, imate bilo kakve primjedbe i pitanja. Mislim da možda malo ne procenjujete utjecaj genetike na ponašanje čovjeka, jer mi imamo ogromnu korelaciju, čovjek nasljeđuje genetiku od svojih roditelja, ali on također odrasta u okruženju svojih roditelja. Moguće da svoje ponašanje nasljeđuje od njih tako pozvatnih njih. To je vrlo važno da se objasni. Sve ima svoje, i genetika, i nasljeđe, i treća kategorija, lična odgovornost. To pravo da objasnimo. Vam reći ovako. Naprimjer, imate 3 osobe koje žive u istoj porodici. Imaju različito genetsko poreklo. I sve 3 osobe su učene da se ponašaju isto, da budu ljubazni i dobri. I onda će svaki sociolog da kaže, eto vidite koliko su važni socijalni faktori, jer se ta 3 deteta skoro uopšte između sebe ne razlikuju u ponašanju. Ali kad bi taj sociolog bio malo ovako mudri u toj analizi, pa analizirao pobude iz kojih se ponašaju isto, primetio bi da pobude se razlikuju i zavisno genetike.
ono dete koje je slučajnom kombinacijom od oba roditelja povuklo od njihovih predaka sujetu, ono će i sujete da čini dobro delo drugome, a ono koje je povuklo, na primer, sebičnost, osobine raka, patetičnost, ono će i sentimente da čini dobro delo, a neko drugo će da učini iz krivice to dobro delo. Znači, svi ima svoje. Socijalni faktor okruženje daju uglavnom formu ponašanja, a motivi s kojih mi to radimo su determinisane genetikom. Jednostavno, nemate šta treće izuz slobodne volje. Znači, genetika, put, okolnost, jednako je ponašanje neodgovoran čovek. Odgovoran čovek nije determinisan genetikom i okruženjem, jer ima slobodnu volju, koju raznu savest, pa on razmišlja, preispituje se i uzdiže sina svoje prirode i ponaša se svrhovito, onako kako treba. I onda možda ne funkcioniše ova genetika, ne sproga ni bilo šta. To bi trebalo da bude. A u tome je prepreka da postanemo ljudi, da odrastemo i upravo su ti razni autoritarni sistemi kojima mi umirimo nečistu savest, i astrološki i razni drugi ideološki. Sve ideologije uglavnom imaju tu funkciju da nam umire savest da biste ponašali neodgovorno. Sve ono što većina nas formira u svom shvatanju je nažalost izraz bežanja od susreta sa ličnom odgovornošću. Znači, sve postoji tu, ali ima sve svoje mesto. Bitno je da čovek postane svestan onoga što do njega stoji i da taj pobude promenu. Tako da, znači, i treba da činimo ono što je dobro i pravo, ali zato što volimo i što smo odlučili da činimo ono što je dobro, a ne zato što smo primorani genetika puta okolnosti, odnosno spoljne manipulacije našim unutrašnjim slabostima. Čovek koji se ponaša neodgovorno je obavezno izmanipulisan nečim spolja. On sam imao potrebu da bude izmanipulisan, jer mu traži da ga nešto pokreće. I onda se uvek nađe neko koji to nameće da upotrebe. Tako da imamo sujetu, mi ćemo pasti naši ko si ti, ko su tvoji preci. Ako imamo krivicu, pašemo na to. Ako imamo sebičnost, kako ti nije žao? A ako smo odgovorni, nama to ne treba, to nas čak opterećuje. Dovoljna nam je razumna predstava o potrebama života, da bismo njih odgovorili. Nema potrebno neko da nam dodaje neke dodatke ili da će nam manipuliše našim slabostima da bismo odgovorili na potrebe života. U svakoj toj manipulaciji mi imamo u stvari 3 elementa. Jer čovek, kada neće da bude čovek, on ima problem sa lošom motivacijom, kojom se manipuliše, sebičnost, sujeta, krivica, strah, nejednost, svašta. Imamo problem sa razumom, mi imamo potrebu da neko drugi misli umesto nas. Znači, prvo imamo potrebu da neko motiviše, da nas nešto pobuđe i pali, da pobuđe fanatizam na one loše pobude. Imamo potrebu da neko misli, odlučuje umesto nas, jer se mi plašamo, mislimo svojom glavom, neki sistem, da li je astrološki, da li je gledanje šlicu, kafe, nema veze šta. I imamo potrebu da nečim umirimo svoju nečistu savest, jer nam nije baš sve čista savest, pa onda imamo potrebu da nekog mrzimo, ili da se opijamo osjećanjima, alkoholom, bilo čime, ili ne znam da imate puno sistema kako čovjek može da umiruje svoju nečistu savest. Imate na materijali, ćete imati sutra na tom CD-u, ako vas zanimate, imate opise u jednoj brošuri, tačno sve mehanizme koji postoje pod raznim formama. Sva ta 3 mehanizma kako se manipuluje u životu. A čovjek kada jednostavno se ponaša odgovorno, on se ne plaši da koristi razum, on nema problem sa nečistom savešću i ne može njih da se manipuliše tako i on, znači, i misli svojom glavom odgovorno i pokreće ga motivi koji nisu skloni manipulaciji. Vi ne možete manipulišete čovjekom preko slabosti koje on nema u sebi. Jednostavno njega to ne zanima. Tako isto ne možete recimo da vaskate sujeti devici ili recimo jednom bavarcu ili zagruzu iz Hrvatskog zavoda. To ne zanima. Ne možete da opterite krivicom nekog dinarca ili ovo, da ono ne zna šta je to. Savest, da je njemu ono popuno. On zna dobro da to što radi je nezdravo za njegovu decu, puši, uzima duvan. On nema savest, njega to baš briga. On se ponaša kako mu dune. Razum, savest i volja na Balkanu kao da su nekakva greška u nastavku čovjeka. Ne samo kod nas, na zapadu je to nova filozofija, svakako smatram da je savest nekakav produkt socijalnih faktora. Izvolite. Čime se onda može uticati na destruktivno ponašanje? Koji je destruktivno ponašanje? Ne može odgovoriti, ne može odgovoriti. Znači, samo genetsko nastavljanje. Pa ne, treba vidjeti šta je pod odgojom, šta mislimo. Znači, pravo vaspitanje... Kada kažem u žargonu, jasno se stalno ističe odgoj. Međutim, slušajući ovo, to je se uopšte ne spominje vašem dodajanju. To je jedna forma u kojoj okruženje da se čovjek dodaje, tako ne može praktično uticati na kasnija ponašanja čovjeka uopšte. Preko sutra će doći ovde profesor Svetozar Bogović, vaš profesor ovde on je poreklom iz Sarajeva, profesor u Banja Luci, profesor pedagogije, pa ćemo baš imati tu temu vezanu za, znači,
sredstvo lične odgovornosti, autoritarnosti i vaspitanja. Pa kad kažem odu, moram da odmah napravimo razliku. Mi možemo da vaspitamo tako dete, da on ustaje baki u autobusu i da bude dresirano da to tako radi. Što smo učin naveli primer, ustaće baki, ali neće ustati deki jer mu nije naučen. To nije vaspitanje, nego dresiranje. U vaspitanju dete polako nosi na sebi odgovornost, se više koliko može da ponese. U 8. mesecu života ono može ponesti na sebi odgovornost da recimo ne grize svoju mamu za obraz i tako dalje. Polako to ide. A u dresiranju ono se odriče sve odgovornosti uma tako što neko misli umjesto njega i on sve posluša pravila i on nikad ne može da poraste. Tako da taj pojam vaspitanja je veoma širok pojam. On obuhvata mogućnost da mi vaspitamo dete da postane odgovorno zrelo, a postoji mogućnost da ga dresiramo, da oslobodimo svake odgovornosti, da on uopšte nikad ne misli svojom glavom i zavisi od autoriteta, bilo od roditelja, bilo od sistema političkog ideološkog koji ga dresira, manipuliše kasnije. Znači, zavisi, možemo mi da vaspitamo dete, možemo da utičemo na ljude da budu odgovorni, ali ne tako što ćemo manipulisati njihovim slabostima, primoravati ih i tako dalje, kao što to inače nekako je normalno kod nas. Kod nas je normalno da kad nešto ne valja, odmah gledamo na političare i kažemo, aj prisili tog čoveka. To je izraz našeg vekovnog fenomena nepoštovanja čoveka. Pa sve bismo rešavali na silu. I mi često radimo na silu, a ne zato što stvarno volimo što radimo, pa onda kažemo, aj radi i ti ovde na silu, kao što je radim na silu. Znači, to je... Postoji jedno pitanje, molim vas. Govorili ste o krvnoj genetici. Da li postoji čuvna genetika kao odvojen dio od krvne genetike? Baš upravo da se nadovede na priču. To je to vaš pitanje. To je čuvna genetika. Ne razumem vaše pitanje, ako možete drugačije da postavite. Čuvna genetika, uši, oko, govor, vaspitanje, to je čuvna genetika. Ima krvna genetika, njevna genetika i čuvna genetika. Kad idete u školu, pa idete u predškolsko vaspitanje, onda dobijate, preko čula dobijate, onda mi objašnjate neke stvari. Dobro, mi preko čula dolazimo do umnih saznanja, a onda na umnom nivou mi treba da razvijemo svest o sopstvene odgovornosti, ne da se ponašamo determinisano nekim instiktom, uslovnim refleksom, da ako ima određena čula, tako je podređeno ponašamo tako i tako, jer tu možda se onda i vidi ta razlika između dresiranja i vaspitanja. U dresiranju čovek nema odgovornost uma, nego slepo prihvata ono što mu se nameće. Nameću vam primer, recimo jedan tipičan devica, bavarac, gestapovac, da kažem. On deluje kao savršeno disciplinovan čovek. Da li je odgovoran? Pa prema nekakvom pogrešnom poimanju naše odgovornosti, ako kažem da je odgovoran čovjek, neće nam pogrešiti. Ali on možda nema odgovornost uma, zato što on slepo drži pravila. On ne preispituje smisao tog ponašanja. On se ponaša tako slepo jer kako treba. Naprimjer, imate slučaj u Drugom svjetskom ratu vojnika koji je odlikovan zato što je ubio nemačkog oficira, koji je zaboravio lozinku. I to deluje odgovorno ponašanje. To je vrlo neodgovorno, jer nema kategoriju odgovornosti uma da preispituje da li to ima smisla. Znači, on se odliči, ima pravila i gotovo. Tako da, isto to važi za vaspitanje. Dete treba da stekne tu odgovornost uma, da odgovorno misli, a ne tako mu je rekao, pa tako treba. A to uništava razum, nikad neće porasti i postati čovjek. Uvijek će zavisiti od nekog autoritarnog, znači autoriteta koji će da misli uče umesto njega. A pravo vaspitanje je suočavanje sa odgovornošću koje dete nosi na sebe. I polako se u tome razvija koliko može da mu ide napred. To je ta razlika, ako sam razumio vaše pitanje. Nešto vas pitao što ste rekli na samom početku o uticaju zvijezda koje su udaljene, da je besmisleno tvrditi da to može da djeluje na prirodu. Mi znamo koje su planete u susjedstvu Zemlje. U astrologiji znate da svaki znak ima planetu koja gospodari njim. I sada Zemlja se u našoj galaksiji nalazi u takvom jednom privilegovanom položaju da ove susjedne planete čine određenu vrstu štita na mnoge načine Zemlje i sa Zemlje je vidljivost kosmosa idealna. Ni sa jedne druge planete nije tako dobra vidljivost i ja se ne slažem s tim da ta nebeska tijela nemaju nikakav utjecaj. Znamo da mjesec ima utjecaj na klimu i sunce je jako udaljeno, a ima i kakav utjecaj na Zemlju.
Zašto onda nema Jupiter, S tim što Saturn? kažete da se slažem da postoji uticaj, postoji sinhronizacija, a ne izazivanje nekih, nego sinhronizacija raznih procesa. Mnoge životinje svoje razne faze upravljaju prema položaju određenih planeta, prema uglu svetlosti, prema mnogo čemu. To postoji. Kod čoveka ciklus ženski često usaglašen sa time. Postoje svakakvi faktori u tom. Naravno, postoje neke veze, ali ne možete da povežete motivaciju i to što će ko da kupi nekog dana ili tako nešto sa tim poljem koje postoji. To polje se da omesti, to se dešava. Postoje eksperimenti kada vi možete da umetete polje kod, ne znam, recimo ptice koje na osnovu nekog pačeta magneta malo tačno znaju gde treba da lete, vi stavite medu na leti u drugom smeru. To se sve da onda pomesti, to se i dešava jer su mnogi faktori kod nas mnogo snažni. Ali ne možete stvari karaktera, pa vi čovjeka koji sebi nema sujetu ili nema, ako ne možete manipulišete ga da učete, bijete, on će imati to što jeste, on će da pokaže krotost, poniznost, ako ima propast, ako ima mržnju, pokazat će mržnju, on će da iscuri iz njega ono što ima u sebi. Tako da ne možete kao neki tamo jači faktor da stvorite motive da terminišete, to je potpuno besmisleno, ono su jači faktori koji postoje tu oko. I nema logika stvari tako da vi možete da sinkronizujete nešto inače postoje. Primećemo, na primjer, da ne postoji, nema čovjek cikličnu mesečnu potrebu za kriminalu, tako? To je besmisleno, a tvrdi se, ali se tvrdi da, na primjer, u vreme punog meseca se ona pojavljuje, na primjer, to. Znači, ali besmislena tvrdnja da to postoji zbog punog meseca, to je u stvari izgovor. To je sad posebna tema, bi bila predavanje na temu kako objasniti kad se nešto s polja dešava, što je u skladu sa horoskopom. To je sad posebna tema i o tome ne bih sad govorio, ali... Sada još nešto da vam kažem, meni se dešavalo da sam mnogo puta pogodio šta je neko u horoskopu i to nakon 10 minuta poznanstva. Ja isto pogađam, zato što... Na osnovu osobina i vaga najčešće pogodim zbog te dopadljivosti njihove, te fasade, šminke, njih najlakše pogodim, škorpije recimo tako, i rođeni su zaista u tom znaku. I nije slučajnost, recimo te ljude nisam mnogo poznao, nakon kraćeg. Aha, u redu, pa ja isto mogu da pogodim samo što se dešava često, oni kažu, imam te osobine, ja mu kažem, ti se recimo, ti treba da budeš škorpija. I ja mu kažem kakve su osobine tog škorpija, on kaže, ja tačno svi imam te osobine, ali nisam rođen u tom znaku. Možda je poznat. Dobro, svaki se... Ne, ali vage ja pogodim upravo na osnovu te dopadljivosti tog njihova šava koji imaju posebna tema, znači postoji korelacija, ali ona nema se svezdana i ona je nešto malo veće. Ja sam utvrđivao, na primjer, Zavod krasijuću krvi ima 315.000 davalaca krvi i onda sam ja unapred rekao ljudima, verujem da će u nekoj većoj meri osobe koji imaju Bekarnu grupu da se rađaju u znaku jarca i raka i to se zaista desilo i ne samo to, A2 krvna grupa recimo odlikuje tevicu i to se isto potvrdilo, a onda telesna visina, iako astrolozi smatruju da je, ne znam, glav ne treba da je mnogo visok, on je visok i tako dalje. Znači, unapred sam predvidio što, ali to je potpuno jedna druga priča, ne može da ima nikakve veze sa, znači, zvezdama, ima nečim drugim, imate na kraju teksta, ovde se spominje ovako, kaže, za dalje proučavanje objasniti kako je moguće da čoveka snalaze okolnosti i događaji na kojim ukazuje horoskop. Odgovor je u proučavanju sledećeg biblijskog događaja u Matej 17. glava 14-18 stih. To je baš posebna tema ili onda možete pogledati kako se to dešava. Ali je point u tome, ako je čovek svoj čovek, odgovoran, onda će se ponašati potpuno slobodno od horoskopskog faktora, bez uvjera što tamo njemu pisalo da će se desiti. Ja se slažem s tim, ali recimo meni ja sam analizirao svoj horoskop i sada predstoje neki utjecaj. Naravno, ja to ne doživljavam fatalistički. To je meni programirano, imam svoju slobodnu volju. Te okolnosti su se pojavljivali, ali je presudno bilo kako sam ja reagovao na njih. Da li sam ih koristio ili sam ih ignorisao, šta sam izvukao iz toga. Ali sam primijetio, analizirajući horoskop i ono što slijedi, da te stvari zaista dolaze. Sada, hoću ja to uzeti ili ću ostaviti, to je ono o čemu vi govorite, da li sam ja svjesno odgovorno biće, koliko sam čovjek. I ja ga ne shvatam tako fatalistički da je to programirano, da mi nemamo slobodnu volju, to je strašno, ukida nam slobodu skroz. Ali sam primijetio da taj utjecaj postoji i na osnovu analize iz svog horoskopa i horoskopa drugih ljudi. Mislim, ja nisam astrolog, niti se bavim nešto toliko, ali sam malo eksperimentisao tu. A
znakove često mogu da pogodim, a kažem, vage su mi najprozirnije nekako zbog te finoće i slatkorječavosti. Da, izgledaju kao Benito Mussolini, tako? Da, i što znaju lijepo da kažu, i što su odmerene, i što su neodlučne, i što ne mogu da biti na jednom mjestu, i zaista su rođeni u znaku vage. Škorpije su mi isto ovako prozirnije. Lavovi. To je samo u nekoj malo većoj vjerojatnoći možda, mislim, jer imam ja procente, ali to ću objaviti u knjizi na tu temu. Ali nije slučajnost, jednostavno... Pa sad se slažem da nije slučajnost, čak i nije slučajnost. Ali to je sada, kako objašnjam tu temu sad posebno, ili, izvolite. Samo da kažem, s obzirom na ovo vaše predavanje koje se dosta slušao, da u stvari čovjek ima svoju neku veliku bolest, neki problem, nešto što ga muči, kako se kaže, da je tako depresivan, da svašta čini. Htio sam da se upitam, na primjer, što su ljekari tamo je zakože pokušao, na primjer, sa nekim, da kažem, stvarima, da to izliječi, da čovjek se bolje osjeća, recimo, iz zapadnih doktora i pojedinice, ali izlijeti. Da li je to, recimo, neki način da se nešto sad je postigne, ili postoji način da se promijene ove stvari, ovako kao što govorite, da svi ljudi imaju svoj neki problem, neko žarište gdje ne mogu da se izvuku iz toga. Dobro, evo ovako. Znači, čovjek kad bi postao čovjek, sad objašnjam kako da reagujemo zrelo na iskušenja, onda bi naravno morao da izađe iz bilo kakve uticaje, iz okolnosti i da bude svoj čovjek. Ovako, znate taj fenomen kada nekome mačka pređe, cima mačka put, pa mu da snađu nebo. Postoji takva relacija, što je vreme puno primjera. To se dešava. I da li je ta mačka izvor tih nevolja koji su ga snašli? Ali postoji korelacija, isto kao sa zvezdama. Nije izvor, nego ima nešto što se zove sinhronicitet. I o čemu razmišlja čovek kada mu crna mačka pređe put, kada ga snađu nevolje? On na neki način misli da kriva mačka, on se ne bavi onim unutrašnjim... To je sujeverje. Meni je crna mačka prešla put, ali ništa se loše. Kao dobro, i u astrologiji se dešava da često puta, više puta ne funkcioniše. Ali se slažem s tim da čovjek treba da nadraste horoskop i tu genetiku da bi postao ono što jeste. To je jedan balans. Izvolite. Pripadam jednom. Izvolite. Ja sam samo htjela da kažem da astrologija i antropologija ne trebaju biti suprotstavljene, već da mogu vrlo dobro zajedno da funkcionišu. Onaj ko se malo ozbiljnije bavi astrologijom zna da se u svakoj natalnoj karti može naći genetika. Kako roditelja, tako čak i djedova i baka, pojedinca kome se gleda natalna karta. Natalna karta ne pokazuje samo znak u kome smo rođeni. Tu je mnoštvo kombinacija i elemenata. Tu je mnogo podataka i onaj ko dobro zna da protumači taj putokaz, on će vam dati mnogo odgovora i što se tiče antropologije. A vjerujem isto tako da svako ko se bavi astrologijom bi možda trebao malo više da prouči antropologiju, možda bi mu neke stvari bile jasnije vezano kroz sve ono što zna iz astrologije. Astrologija govori, znači, i o tim osobinama o kojima vi govorite. Da li će neka osoba rođena u istom znaku neće biti nikad ista. Znači, one mogu ugrubo osnovne karakteristike da pokazuju. Jedan rak može da bude osjećajan, znači da to bude karakteristika nekih rakova. Ali koliko će on tu osobinu da ispoljava ili ne ispoljava, da li će se povlačiti u sebi ili će biti ekstrovertan, da li će imati neke druge korelacije, da li će ta njegova osjećajnost biti agresivnija, nježnija, to su sve mnogo još, mislim, elemenata ima koji mogu da govore o svemu tome. Suština je u tome da sam htjela da kažem da čovjekov glavni zadatak kad preraste djetinjstvo, kad postaje čovjek, kad postaje zrela osoba, svi u nas je da upoznamo sami sebe. Da bismo došli do toga da sami sebe upoznamo i izgradimo sve te osobine o kojima vi govorite, da smo čovjek na prvom mjestu, da imamo određene kvalitete, da bismo došli do tog poznaje samoga sebe, različiti su putevi. Kao što ste vi ovdje u Banja Luku došli sa nekog puta, tamo možda dalje, ne znam odakle ste došli, mi smo došli ovdje iz pojedinih ulica, a neko je možda došao tamo iz Ljubljane ili ne znam ja iz Amerike. Znači različita je dužina puta koja je potrebna
različitim osobama da dođu do istoga cilja. Neko nikad ne stigne na cilj, a neko stigne na vrijeme. Svaki autoritarni sistem govori o dobrim namerama i on ima za nameru da čovjek postane bolji. Nacizam, bilo šta što postoji. Svaka ideologija je religija. Najveća zla su učenje u ime najvećih ideala. I problem u tome što svi ti sistemi čovjek odvajaju svoje odgovornosti. Pa svaki astrolog koji se bavi astrologijom zato što želi da bolje upozna svoju psihologiju, on treba da se bavi psihologijom, ne astrologijom. To je taj primjer. Ako mačka pređe tu kao se desi nesreća, treba mišljamo o mački ili o onome što sam ja odgovoran možda što se ta nesreća desila. To je taj mehanizam. I mene, znači, bavljenje astrološkom naukom odvodi na nešto što je potpuno nema veze sa mojom odgovornošću. To je čovjek koji je recimo ubica. Ubio i sad ovako, on razmišlja njemu čista savjest. I znači što ubacite priču o astrologiju? On uguši potpuno sve učenje svoje odgovornosti. Tako, isto svaki čovjek i najmanje ima potrebu za takvim sistemom, on pokazuje potrebu da pobegne od sve sudite sami sobom. To je potpuno da nije potrebno, nego smeta. Mogu da kažem, ja se slažem sam, većina ljudi koji pribjegavaju takvim nekim sistemima često bježe od sebe, ali nemojte misliti da nema takvih i među studentima psihologije. Ja sam završio psihologiju u Beogradu. Vladeta Jeretić je rekao da povećan broj priliv studenta na psihologiju u zadnje vrijeme upravo govori o tome da ti mladi ljudi nemaju hrabrosti da se suoče sami sa sobom, sa svojom sjenkom, animusom i svim ostalim komponentama ličnosti, već imaju potrebu da im neko drugi objasni, profesor, ko su oni, tako da ne bježe samo ljudi u astrologiju. Često bježe u psihologiju. Navala je, omjer je 1:8, recimo, pri upisu, tako da... Pa slaže se, evo, onakle, problem koji postoji ne samo astrologiji, nego uopšte, psihologija, recimo, najviše na taj najčešći primjer, čisto, što evo ne može da se neko kazati nešto, kada ono... Zbog cebe. Cebe. Srmaški par. To je prevac. Najviše, taj najčešći primjer koji inače primenjiv u životu, to je racionalizacija, koji je tipičan za evo. Znači, ovo je, znači, ono što se dešava u stvarnosti. Ovo je predstava o stvarnosti u našem umu. Ovo su osjećanja koje osjećamo. Ovo su motivi kojima reaguju. To je ono što jesmo, što ne zavisi od, znači, od okolnosti. I sad, na primjer, desi se nešto što je, recimo, u stvarnosti što je, na primjer, evo, ružno, na primjer, negativno, i imamo predstavu o tome da je to negativno, imamo negativno osjećanja. Ako mi u svoj bit imamo unutrašnje nezadovoljstvo, ovo će biti okidač i povod da reagujemo destruktivno. Brigom, naš prijatelj pati, ima problema, mi razumemo da imamo problemu, osjećamo tugu i reagujemo nezadovoljstvom koji se brigu prema njemu, briga po sebi destruktivno. Ako je neprijatelj, neko nam čini nepravdu, imamo predstavu da je to nešto loše, nepravda, imamo osjećanje gneva i reagujemo nezadovoljstvom kroz mržnju prema te osobe. I kako uglavnom pokušamo da rešimo, psiholog zna što često čak i savjetuju, isto koristimo ramene mehanizme, on će reći, probaj da razumeš čoveka da bi mogo da ga voliš, recimo nekog ko vam čini nepravdu. I ti da promeniš predstavu stvarnosti u svom umu i kažeš, to se zove racionalizacija, da to u stvari, ko zna zašto je to dobro, u stvari da taj čovjek tebe jako voli, ali ne izrazi ljubav na drugi način nego tako što te udara nečega. I ti onda imaš osjećanje, ti se imaš osmeh na licu, neadekvatne stvarnosti i pošto imaš prijatne osjećanja, ti si uklonio povod za manifestaciju unutrašnjeg nezadovoljstva, šta više, opijaš se i ugušuješ svetost unutrašnjeg problemu koja teži da izbije nakon sve osjećanja. Znači čovjek onda, pošto ima nezadovoljstvo, pokušava da uguši svetost problemu tako što traži izvore prijatnih osjećanja da bi ugušio svetost problemu. To je jedan česti mehanizam koji se možda ne savjetuje. Mi treba da razumemo ljude ne zato da bismo mogli da ih volimo, zato što ih volimo. Ovo je jedan mehanizam. Nažalost, sve se upotrebira kod nas i to je stvar čovjeka slobodnog izbora, pa naravno i psihologija, treba čovjek pomogne da rešava problem u korenu, često puta predstavlja jedan samo simptomatski oblik bežanja od problema, a ne zrela reakcija na problem. Kako sad možda zrela reagovati na problem, kako ga rešiti, to je sad pitanje od tako. Ima neko još neke komentare iz ovoga, kada pređemo na sledeće pitanje. Izvolite. 3 pitanja. Zašto je ovo psihološka stvar, stvar
stvar, kako su pod racionalnom zavjetu uspjeli da pomoću zvijezda saznaju mjesto jedinskog rođenja. Ta zvezda se kretala, kako sad to... Jer astrolozi prate neku zvezdu koja ide po nebu. Pa ti mudraci su imali u Starom Zavetu tačno proročanstvo o tome gde će da se Isus rodi i vreme kad će da se rodi to. To je poznato, kogod se bavio time, zna da je to već napisano i prorečeno. U knjigama Starog Zaveta imate dosta detaljno opisi tih događaja. Napisano da su po proročanstvu, Pa ne piše da su po zvezdama, oni su videli ono što se predstavlja kao ćeri, zorina, zvezda, danica i tako dalje. Opisuje se da svako biće koje je nadahnuto slavom Božjom svetlu kao sunce, ime sjaj i jato anđela koje se to je to. Znači nema to veze. Besmisleno je da to ne postoji astrologiji, da grupa ljudi ide i prati zvezdu i onda dođe na to. Mislim da to ne veze sa astrologijom. Uostalom, bilo bi besmisleno da, ako govorimo o duhovnosti, o Bogu, da Bog robuje nekakvim astrološkim faktorima. Vi imate u Bibliji primer jednog dečaka koji je skakao u vatru i u vodu, pokušao sam ubistvo, kada iše na meni, na pun mesec. Sada, besmisleno ispada da Bog, eto, greško napravio nešto, pa neke veze postoji, onda čovjek hoće da se ubije kad je pun mesec. I kad su pozvali Isusa Hrista da reši taj problem, znate kako je rešio? Bez jedne reči pokajanja za principe stvaranja sveta, nego je rekao, izađi iz njega napolje. Istero je demona, koji je tog mladića navodio na samoubistvo, kad je pun mesec, da bi ljudi mislili da je krivi mesec, a ne lična neodgovornost, možda te porodice, čoveka i tako dalje. Znači, kad mačka pređe put, pa se desi nesreća i onda ti kažeš kriva je mačka, ne razmišljaš o sebi, onda je jasno da je to jedan mehanizam prebacivanja odgovornosti. Različno samo jedan primer, kada sam pokret za, to je bio Komitet za zaštitu ljudskih prava, imao na raspolaganju puno slučajeva zloupotrebe psihijatrije u političke svrhe. I onda su mi proveravali kakvi su slučajevi, da li ima, da li su objektivni, da li su stvarni, da li su stvarno ljudi koji imaju problema pa su otišli s mestom tamo da se leče. Imali smo slučaj jednog čoveka, nastavnika francuskog, koji je tvrdio da mu se političari javljaju za njihove glasove. On kaže, ti političari za sebe tvrde da su demoni, ali ja ne verujem to što mi oni govore ovako iznutra. Oni se hvale kako čita sve drže pod svojom vlašću, kako kad proriču te vračare i tako dalje, onda oni iznesu plan koji imaju, pa onda to ispune, pa se misli da je to neko kao proricanje. U stvari, ti političari imaju vlast, drže ceo svet pod svojom vlašću i objašnjavaju interesantne stvari. Čak i meni proreko tada da će, da me, kaže, ti političari koji tvrde su demoni, tvrde da će sada da te se osvete, što me dolaziš ovde i hrabriš tako, da će te prebiti. I kad sam izašao, ušao u autobus koji je išao tamo od Borče do Beograda, upala grupa mangupa, nisam baš mnogo dobro prošao, imao sam nešto polomljen zub i tako dalje, nisam bio mnogo simpatičan i tako. Pitao me čovek, dođe on, Borki se zvao, Krupan, kaže, ti i ja smo vodili, bili smo zajedno u krevetu, vodili smo ljubav. Tako je, tako je, šta me gledaš, je li tako? Pa što pitaš ako znaš? Kaže, šta, ja sam glup, a? Što misliš tako loše o sebi? Ne znaš što mu bi iznervirao se, izudarao me malo i tako. Tako, dešava se svašta, ja sam bio dosta svedok i događaja, bio sam svedok i toga da se moj horoskop popuno poklapao sa sitnicama, maltene do jednog trenutka pre 20 godina, kad sam baš odlučio da stavim istinu i dobrotu i pravdu iznad svega i da budem čovek. I da ne idem kako meni dune i tako dalje. Na to dodatni razlog, čovjek kad pređe, recimo crna mačka i vidi nešto u horoskopu, on očekuje da će to nekako na određen način neke stvari dešavati, on se ponaša prema tome i onda se to stvar tako deći. Tačno, to je isto veliki, on postaje rob horoskopa jer on ima onda sistem odbrane od te sudbine koji postaje još veći rob. Onda on postaje upravo manipulisan.
onim načinom na koji pokušava da se oslobodi od tog svog ropstva, on postaje rob. To je problem. Kao kad vi imate gladnog čoveka, pa da mu date neku hranu i onda ide za vama kako vi hoćete u stvari, a on ide zašto? Da bi mu bilo dobro, kao da bi rešio problem gladi, u stvari postaje rob. To je problem upravo to ste lepo primetili, postaje rob onda tog sistema, on nema više slobodu uma, on popuno ima kalup autoritarnog načina razmišljanja na koji tehniku, recept pokušava da uopšte se ne bori protiv sebe. Navodim vam primjer ubice. Zamislite ubica koji je on učinio nešto, on se sad razmišlja sebi, dođeš mu kažeš, ne brini, morao si, bilo iskušenje, zvezda ta i ta, šta da reći. A ima takvi slučaj, ima slučaj da advokati dovedu astrologije, profesionalci koji tvrde da on to mora da učini kao olakšavajuću okolnost. To ima slučajeva na zapadu je bilo. Ko je hteo da... Izvolite. Mene zanima šta ima veću moć, glavni horoskopski znak ili podznak? Zato što imam jednu nezvančnu informaciju od jedne gospođe iz Beograda da podznak ima jaču moć od glavnog znaka. Pa, ta moć zavisi od vaših slobodnog pristanka, da tako svi ponašate odgovorno, onda nema vlasti uopšte na vas. A ako ste vi neodgovorni, onda će da vas trefi ko zna šta, ne mora bude horoskop. Čovek je, ako ja ne vladam sobom, ja mora da samo vlada neko drugi. Genetika puta socijalni faktori. Ako čovjek ne vlada sobom, on je automatski izmanipulisan. Izvolite. Ja bih samo kratko, zaista stvarno odgovorite vaš stav. Koliko je vezi ova malo pređašnja šema koju ste crtali sa egom u centru zbivanja u vezi ili u korelaciji sa transakcionalnom analizom? Mislim da koristim potpuno posebnu terminologiju, moram da sve potpuno objašnjam, ali ako vas zanima da objasnimo taj fenomen kako da zove reagujemo na stres, pa da onda, to što ja koristim pojam ega, kažem veliki ego, ne mislim na ego stvari, veliki ego mislim na one slabosti koje nama vladaju. Pa, ako hoćete da rasvetamo to... Ako se uklapa u vaše planove, vezano sa prezentacijom. Kako biti čovek, kako biti odgovoran čovek? Znači, to bi trebalo da bude na listu. Sad ih da li mogu ovdje? Pa ima veze s tim, tim utjecajem razuma, komunikacije. Znači, to što je zrelo, to u funkciji razuma, savesti i volje, kako mi postajemo ljudi. Znači, ću ovdje samo za jedno parče, malo da objasnim. Znači, evo vidite svi ovo. Znači, čisto šema ovako izgleda. Znači, imamo prirodu nasleđe, kažemo genetika, puta okolnosti, jednako je determinisanost. Determinisanost, znači, mi smo determinisani, nemamo slobodu. Ali, ako tu ubacimo ovo genetika puta, znači, puta okolnosti, ubacimo puta odgovornost, kategorija odgovornosti, to rezultuje sloboda. A odgovornost ima ta tri elementa. Razum, savest i volju. Znači, kada razum raslinka motive kao besmislene, stupa savest na scenu, daje moralnu vrednost i traži da ih se voljom odupremo. I onda postajemo ljudi. Sad, kako to u praksi gleda, da ukažemo ovu pređešnu šemu, ali će biti ovako jasnije. Naprimjer, ovo je određena stvarnost, znači opet, predstava o stvarnosti u umu, osjećanja i motivacija koji nas pokreću. Ćemo ovako da predstavimo. Mi znamo u psihologiji da postoje 4 osnovne emocije osjećanja. To su osjećanje radosti, osjećanje straha, osjećanje gneva, osjećanje tuge. Da su usmerene prema nekome, nečemu, kažemo da su to emocije. Postoje osjećanje gađenja, znači određena predstava o stvarnosti razvija adekvatna emocija. Mi treba da osjećamo osjećanje adekvatne stvarnosti. Kada čovjek ne želi da osjeća osjećanje adekvatne stvarnosti, to nije mudar put preozilaženja, to je beženje problema, to nas vodi u infantilnost. Znači, osjećanja
Normalno da osjeća čovjek, recimo, zadovoljstvo kad jede ukusnu hranu, osjeća zadovoljstvo, normalna stvar. Naprimjer, nastavit ćemo, znači ono što je lepo, dobro, pravedno, znači izaziva osjećanje radosti, pravda, saznanje, izaziva radost, saznanje i tako dalje. Kad je čovjek u opasnosti, normalno da osjeća strah. Kad je čovjek svedok nepravde, normalno ima osjećanje nepravde. Kad je čovjek svedok gubitka, normalno osjeća tugu. To su osnovne osjećanje. Naravno, to može da bude sve da se objašnjava suptilnije, na primjer, kad je nešto nejasno, izaziva sumnju. Na primjer, opasnost. Da li je hrana koju jedemo zdrava? Kojim motivom mi možemo da odgovaramo na, recimo, rizik da se razbolimo? Možemo da vodimo računa o zdravlju iz ljubavi prema zdravlju, a možemo i straha od bolesti. To su različite motivi. Zaista, ne veze s osjećanjem, to je kategorija ova treća, motivacija. Neko nam pokloni nešto lepo, mi osjećamo radost, ali da li reagujemo zahvalnošću ili sebičnošću, to je potpuno pitanje motivacije. I to je pitanje naše zrelosti. Da li postajemo ljudi ili smo robovi. I sad ovako vidite, znači, ako reagujemo unutrašnjim zadovoljstvom, problemom, mi reagujemo iracionalno, motivima koji ne mogu nikako da opravdaju svoje postojanje bez zdravim razumom, jer su nezakoviti našoj egzistenciji. Naprimjer, ako reagujem sebičnošću, meni je važniji užitak nego da li je to što radim dobro. Žrtvovaću egzistenciju jer to užitak. Besmisleno ponašanje, razum to suđi. A umjesto toga mogu da reagujem za ono što je lepo, zahvalnošću. Ako reagujem sebičnošću, ja sam prirodno nezahvalan. I koliko god da dobijem, ja sam isti, jer se moje stanje ne menja, jer ne zavisno od okolnosti. Meni su osjećanje, ja pokušam tim osjećanjem da ugušim sve to probleme. Ali to je lupa bez dna, zato što meni dosadi to je čulo podrži, tražim još jače osjećanje. I onda čovjek ide onda u neumerenost, perverznost i tako dalje. Kad pokušava da čežnje srce zadovolji, kad se upotrebljava prijatno osjećanja, da bi pokušavao da utudi želj svoje duše. Znači ovaj pokušaj pokušaj da čežnje srce, ovo nezadovoljstvo, ugušimo prijatnim osjećanjima, makako da su ona bila snažna, nije nemoguće. Prijatno osjećanja, ovaj ših mogu samo da uguše svijest o problemu koji izbio svoje osjećanje. Ne budu da zadovoljni. Smisao života nije da života nešto tražimo. Ako tražimo nešto od sebe, od drugih ljudi, od života, razočarat ćemo se. Smisao života je u služenju drugom, u davanju. Neće nam dosaditi to. Šta god da radimo, i sebičnosti, posao, brak, službu, sve će nam dosaditi. Znači ćemo još jači podržati. Jer čovjek se navikava i mora jače osjećati da ugušuje nezadovoljstvo. Ako reagujemo zahvalnošću, to je znači imamo plus koji izražava. Imamo povod i izrazimo unutrašnje zadovoljstvo. Kada smo opasnosti i ono strah, ako reagujemo sa tim nezadovoljstvom i reagujemo kukavičlukom. Kukavičluk je karakterna mana, to je slabost. Ali i motiv ponašanja. Samo čovjek koji je kukavica uživa da gleda filmove stravi užas, znači ne ima motiva da gleda, bilo bi dosta. Umjesto toga čovjek treba da reaguje konstruktivnim motivom, a to je motiv da bude hrabar, da bude kreativan, hrabrost. Normalno je da osjećamo gnev kad idemo nepravdu. Šta se dešava u praksi? Da li naše ponašanje je svrhovito na nepravdu koja nas nalazi? Da li rešavamo ili izazivamo još više sukobe? Uglavnom, reagujemo destruktivno. Ako reagujemo zadovoljstvom, ja onda reagujem mržnjom, nevidljivošću, ne gnevljivost, to je stanje, i automatski provociram protivnik. Ovde gubim snagu da rešavam probleme, ovde reagujem tako što procenim suku umesto da se. Treba da reagujem kojim motivom? Šta je suprotno gnevljivosti? Krotost. Vidite, svi ovi atributi koji postoje, svi horoskopski znaci u stvari otkrivaju ovaj problem u levu stranu, iracionalno ponašanje.
jer čovjek ne smije da ima nešto što ga ometa u određenoj potrebe života. Mora se ponaša razumno. Čim imaš nešto što ti kaže, a ti si sklon tom i tome, gotovo, to nije razumno ponašanje. Čovjek ne smije da ima svoj veliki ego, da bi bio slobodan da odgovori na potrebe života sve kvalitetno. Opterećen čovjek ne može da voli, tako da prevedem. Ne mogu da vodi računa o institucijnim potrebama tome što je dobro i zdravo, ako sam opterećen nekom morom koja pritiski muči. Ako je utiče nezadovoljstvo, ja nemam vremena da volim sebi drugo. Sve što se dešava. Znači, ovo je sad nedjelost i krotost, dvije sve krotost. Ako sam sve do gubitka, nevoli, naravno da ću patiti, osjećat ću tugu, ali mogu da reagujem tako što ću da se brinem, a mogu da reagujem tako što ću da se stanem. Čovjek koji se brine, on ne rešava problem u stvari zbog druga, nego zbog sebe, da ne bilo nekaj strategije. A ovo je briga. Znači, razum će uvek ove motive s ove strane da osudi, da raslika kao besmislan i da nas navede da se tim motivima odupremo. Ne da ih potisnemo, postoji velika razlika po tome. Mi smo skloni da potiskujemo sve slabosti i podsvesti. Znate, čovjek potiskuje u stresu, dešava se nešto neprijatno i mi potisnemo zbog nekakvih već faktora. Recimo, nešto se savesti, nećemo da užijemo u hrani i onda, zato što smo recimo proždrljivi, to je sebičnost. I pošto smo proždrljivi, imamo nečistu savest, skloni smo, na primjer, da potiskujemo svoju proždrljivost i da onda jedemo, recimo, neukusnu hranu u takvih slučajeva. Time ostajemo isti i ne rešavamo problem. Znači, mi u stvari treba da, ako potiskujemo problem, imate psihosomatske probleme tipične za potiskivanje, nezadovoljstvo, digestivni trakt, opadanje kosti, šta ja sam. Ako izražavamo problem, na primjer, izražavamo mržnju skoro, a ne potiskujemo, strada nam srčana arterija, imamo drugi skup psihosomatskih problema. U oba slučaja, da li potiskujemo problem ili ga izražavamo, naša volja je pokorena tom lošom motivu, taj motiv vlada, samo što u slučaju njega ne izražavamo, a u drugom ga izražavamo. Ako reagujemo zrelo na stres, čini nam neko nepravdu, mi mu praštamo, ponizimo stvar, ne usiljeno kao što uglavno radimo licemerno. Imate ljude koji se gorde kako su tako, ili usiljenu poniznost pa se gorde što su ponizni, tako i samo pričaju kako su veliki grešnici. A kipte od gordosti smo srpskog strana. Usiljena, izveštečena poniznost. Izgleda ako je da neko gubio ima nečistu savest, ja kako je protok i ponizan čovjek. Da rećem nečistom savešću, to nije to. Ako čovjek reaguje zrelo, njemu procveta zdravlje bolje nego da nije imao nikakav stres. Krenete u tamo gde treba da je loše, sve se dolazi na svoje mesto. Čovjek može jako da postane brzo čovjek ako u vreme neprijatnih okolnosti životnih stresa reaguje zrelo, svoj pokoran dobri motivi. To je vrlo važno, znači rezoneti. Znači, ovi motivi levo ne mogu da izdrže kritiku zdravog razuma i zato se ne odličemo od zdravog razuma i gledamo ne smislu ono što treba, nego gledamo druge motive, formiramo. Da imamo problem nečiste savesti koji posljedica pokoravanja ovim motivima, taj problem nečiste savesti manifestuje na 50 načina i tako da različite mehanizme. Znači, na tom celu ćete dobiti materijal sve šta, kako, to je sada čitava studija objašnjenja. Sa Vladom Jerotićem ću upravo imati sada za 27. Na univerzitetu u Nišu imaću baš tribinu na temu koja će biti u subotu od uveče, ima veze isto sa ovim, sa tim simptomima, mehanizama, 3 vrste autoritarne ličnosti. Ličnost koja je sujetna, koja ima krivicu i koja je sebična. To su 3 modela savremene autoritarne ličnosti. Jedna je balkanska, druga je nacistička, treća je zapadna. Pa vas pozivam da ako ste zainteresovani obavezno dođete u subotu uveče, ta tema je vrlo aktualna i pošto smo radili analizu stranačkog opredeljenja, videli smo podlazu kakvu stranu ti različni mehanizmi bukvalno rezultuju našim ideološkim opredeljenjem. Da li možda još neko ima, da ti može još puno da se priča, šta vi želite, šta? Ja bih nešto pitala u vezi sve što ovdje piše. Ovdje na kraju piše organizator pokret prosvjetiteljstva. Mene zanima šta je to nevladina organizacija ili neka institucija i koliki domet ima taj pokret prosvjetiteljstva. Šta očekujete ili hoće li on biti, da će se, zaživjeti i će se ugasiti kao iskra? Pa
zadnjih nekoliko meseci da u kontaktu sa dosta ljudi, taj naš tim koji radi antropološki istraživanja, imate psihijatra, psihologa, defektologa, primetili smo da ima dosta ljudi koji su taj pojam prosvetiteljstva počeli da koriste kao pojam koji izražava potrebu našeg naroda za reformu svesti karaktera. Ono su se jednostavno našli u tome. Puno nas, i tu je i Vladeta, i čak i Dobrica Ćosić, i ne znam, ljudi s različitih stranaka su ušli u to i dali jednu veliku podršku, rekli su, Dobrica je rekao, nađite 100 ljudi, uradite nešto, pomožete spasti ovaj narod, ja nisam uspeo, probajte vi. Došli su ovi materijali do tih ljudi i onda su oni rekli, ajmo nešto da uradimo. Tako da ima tu i političara, ne znam da bi želeo da se zna, neću govoriti njihova imena, koji su odlučili da čak i finansijski pomognu tu stvar, da se nešto uradi sa tim narodom, da se promeni u korenu, da se nešto uradi na tom prosvećivanju. Citiraću Gintera Grasa koji je izjavio se skoro povodom ovih uzavrelih reakcija islamskog sveta na karikature Muhameda, pa je rekao, treba da imamo razumevanja prema njima, jer oni nikada nisu prošli kroz u istoriji proces prosvetiteljstva i komunizma renesansa. Znači, to je jedan proces osvjedočenja ljudi o ličnoj odgovornosti je naša nasušna potreba. Znači, mi stalno, u našoj mitologiji mi nemamo odgovornost da ja nešto popravim, nego tako kako se desi, tako nas nađe, sudbina i gotovo. Ko da nismo ljudi, ko da nemamo razum, savjest, to nešto popravimo. I stalno kukamo što je to tako po sebi. Ko da smo publika u životu, gledamo neki film. Pa ljudi imamo ruke, noge, razum, savjest, možda napravimo raj od ovog života ako hoćemo. A mi umjesto toga kukamo što je tako i ništa više od toga. Malte ne, ili još destruktivno se gnevimo, napadamo jedni i druge, pljujemo i onda nije čudo što je ovako kako je. Dobro, ako to uspije, hoćete li i ovdje kod nas osnovati neku podružnicu ili nešto? Zamisao je tako da taj pokret po svom programu bude toliko jednostavan, jasan, da nema potrebe čak i da se formira nekakva posebna organizacija. To treba bude ideja koji će svaki pojedinac prema svoje slične odgovornosti da nosi na sebi, bez nekakvog centra autoritarnog, sem što bi formirao znači institut za istraživanje autoritarnosti i za on bi se bavio, znači, isto definicijom tih osnovnih veza, analiza, šta se dešava u društvu, da li postoje promene, kad, kako. Znači, čovjek treba na sebi da nosi tu odgovornost, i vrlo bi bilo pogrešno da se formira nekakav autoritarna neka organizacija koja bi bukvalno mislila, postala, i naš čovjek je takav. Čim se formira organizacija, odmah čovjek hoće da bude član i da taj institucija misli umjesto njega i on se revnuje za tu organizaciju, a ne za ideju, ne za princip. I onda počne pitanje da li si naš ili nisi, što je popuno autoritarno i naš mentalitet jako nezdrav. U Severnoj Evropi je mnogo više nivo zrelosti, tamo glasaju za programe, a ne za ljude, ličnosti ili organizacije. Mi smo jako iracionalni, tako da treba ono što svako od nas može da uradi sa sebe, do njega da uradi, pa on je već onda učinio neko prosvetiteljsko delo u svojoj sferi uticaja. Ali do sad je bilo prepušteno tako od slučaja do slučaja pa se nije ništa desilo. Pa vidite, ko zna kakvi su procesi postojali, uvek je bilo poštenih ljudi koji su u ime komunizma radili neke stvari koje su bile ispravne ili u ime ovog ili onoga. Ima pojedinaca i ti uticaji postoje, možda ih mi nismo svesni, ali zato naravno treba stvari tako oštro i jasno definisati da se ne bi prosvetiteljstvo nazivalo nešto što je autoritarnost, jer i nacizam i komunizam u sebi ima neke nazovi prosvetiteljske ideje, ali to je manipulacija. Ako mi objasnimo ljudima šta je autoritarnost, šta je lična odgovornost, šta je zavedenost, pa onda teško može da prođe to ako čovjek hoće da bude pošten prema tomu. I to je, verujem, dovoljno. Mislim, čovjeka koji nije autoritaran, on je u suštini prosvećen. Onda se ozne sve mesto. Svako od nas u sebi ima sposobnost da bude čovjek. I to je nešto što čovjeku ne treba da bi doživao prosvetljenje, neko veliko obrazovanje. Treba samo da budemo pošteni. I tome nam treba međusobno jednim drugima da pomognemo. Dobronamernom kritikom. Nije to neko obrazovanje, učenje, to je samo priznavanje nekih istina koje su same po sebi jasne, koje nosimo u svojoj savesti i koje se nekako plašimo i trudimo da zaboravimo. Treba da ohrabrimo savest jedni drugima onomu što je dobro, da ne stidimo da budemo ljudi, nego da druge hrabrimo to. Anti-autoritativnosti po definiciji je po Kantu prosvećen čovjek onaj koji odgovorno misli svojom glavom bez potrebe da se oslanja na nekog drugog. Izvolite. Samo kratko. Da li je bilo pokušaja takvih sesija predavanja i okupljanja ljudi prije nesretnog rata? Mi smo bili prilično zatvoreni, znamo. Pa postojalo je takozvani otvoreni univerzitet koji su formirali profesori koji su izbašeni iz 75. univerzitetu u Jugotaljičkom Karlo Marković Svetog Jakrić. Oni su imali te tribine i
Ja sam dolazio na tribinu do 82. godine, do 84. je bilo veliko hapšenje, su nas pohapsili i tako dalje. I postoji uvek ljudi koji i pod različitim čak strankama i ideologijama imaju tu neku ideju prosvećenosti i nešto rade na tom planu. Naravno, postoje ti procesi, pa tribine su i sad pre rata, znate kako je to, niko od nas, malo na ono vreme, nije očekivao da se desi ono što se desiti. Mi smo mislili da će sloboda misli i govora, za koju smo se borili početkom 80. godina, doneti jedno otrežnjenje našem narodu, da će narod da zbaci taj staljinistički jaram sa sebe. U ono vreme, kriterijum istine, Tito je rekao. A ne šta je rekao. Čim misliš sve glavom, a disident, plaći iz inostranstva. I šta se desilo 89. godine? Mi smo mislili, pada autoritet komunizma, sad će ljudi se otrezne. Kad profesorka Nedović sa Pravnog fakulteta u novembru te godine mi pokazuje, evo Bogdanoviću, pogledaj, porast autoritarnosti, ali pod antikomunističkom formom. Ljudi su samo promenili svoju formu. Komandanta Savu i u ljudskoj svesti zamenio Sveti Sava. Nisu više disidenti, nacionalni neprijatelji. Tako da su ljudi ostali i dalje kult ličnosti i dežurni krivci. Ista psihologija neodgovornosti kao i vreme Tita, još gore. To je problem, što većina naroda jednostavno, većina to ne želi. Ona želi da bude, mi želimo da budemo indoktrinirani, jer je tako lakše, nego da se učimo sve odgovornošću. Stalno tražimo od političara, kao da su mađioničari, da reše probleme koji nema veze sa njim. Ako sam ja sebičan čovjek, neradnik, pokvaren, poltron, ako ja sa svom korupciji, mitu, šta je može političar da brati, kada smo većina tako? To moram ja da krenem od sebe. Niko to ne može umesto mene da reši. Možeš neko da želi možda da... Izvolite. Ali mislim da je bilo što smo konstatovali da postoji taj problem da ga trebamo riješiti, ali nismo dali na pitanje kako, na koji način. To nije imalo ovak put, kao da smo se gospodin ovdje govori o tome, o individualaciji i tom procesu, da je to jedini put da postavimo stvarno. A vi ste ovdje recimo potencijali stalno na razinu svijesti i volje, ali to je samo 1/3 onoga što čini našu psihu i našu svijest. A gde su 2/3 onoga što nas čini izopačeni i kako kontrolizati to. Mislim da je to. Dobro, mislim da samo naš možda prepozna u ovoj tablici taj sukob u kome se svi mi nalazimo, mi dobro i zla, i svako od nas ima svakodno iskušenje kojima bira da li će se uvijek da pokori ovim destruktivnim motivima i da ovima koji su racionalni motivi, koji su svakoviti. Sad, naravno, pošto postoji iskušenje da čovjek se uvijek koristi na porešan način, tu ima smisla dublje objašnjavati. Jer ja mogu sebe da lažem, ja mogu sebe, kakav sam čovjek po prirodi, pa da ne radim pošto da limitiram poniznost, protos i tako dalje. Zato da ima sve mesta to dublja objašnjavanja svaka. Ova serija predavanja je zato serija. Nije samo jedno predavanje, nego ćemo kroz razne forme analizirati taj fenomen naše autoritarnosti i puta prosvećenosti. Ono što je najznačajnije, to će biti vjerojatno u subotu uveče kada bude došao profesor Bogdanović ovde, analiza tih autoritarnosti i kad budemo posle govorili sledećeg dana u nedelju o tome šta su Dositej Obradović i drugi naši prosvetitelji zastupali, na koji način su oni pokušavali i možda u nekoj meri neko iz malo ili ipak uspeli nešto da učine dobro u našem narodu. To će biti jako lepih primjera ove teorije u praksi. Eto, to je to, pa pozivam vas da... Hvala. Maybe